Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullah. Naam, kaifa haluk fin nahar al-yawm? khair walhamdulillah. Hal antum bihairin? Ana khair. Alhamdulillah. Antum bihairin, Masya Allah. Naam, saunadikum liqira'atid das. Naam, minal ibarah. Ana unadi ahi aulia Rifanul. Tafaddol likira atid dars. Tafaddol ahi aulia Rifanul. Tafaddol ikra hadad dars. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hal anta? Na'am la. Limada li'annahu. Notah limada la. Li'annahu. Tusalli fil masjidi? Na'am. Usalli fil masjidi li'annahu afdalu minal baiti. Tusalli jama'atan? Taqra'ul Qur'an al-karima ba'da sholatil maktub. Nah, Maktub. maktubah itu. Taqra'ul Maktubah. Hilang ba'da itu. ya maktubah. Taqra'ul kitaba kulla yawmin. Tahfadul mufradati kulla sabahin. Tastayqidu minan naumi fis sa'atir rabi'ati. Tagtasilu kulla sabahin. Tasma'ul ghina'a miraran. Tatakallamul arabiyyata fi kulli yawmin. Tusyahidut tilfaza fi kulli laylin. Tal'abu lu'bata fi kulli yawmin. Tal'abu syabakata dawliyata kulla yawmin. Taghsilul malabisa fi binafsika. Tanamu fi jawfil layli. Li'annani karena saya hujjatun alasan haqqan beneran al-mafrudu seharusnya burhanun bukti. Oke. Syukron ala qiraatik ya akhi. Naam, ana akra summa atarjim. Hal anta, apakah kamu? Naam, iya, la, tidak. Limada, mengapa? Li'anni, karena aku. Li'annahu, karenanya. Limada, kenapa? La, tidak. Li'anni, karena aku. Li'annahu, karenanya. Misalan, hal anta tusalli fil masjidi? Naam, usalli fil masjidi li'annahu afdalu minal baiti. Apakah kamu sholat di masjid? Iya, aku sholat di masjid karena paling baik, lebih baik daripada di rumah. Summa hal anta tusalli jama'atan, apakah kamu sholat jamaah? Hal anta taqra'ul Qur'an al-karimah ba'da sholatil maktubah, apakah kamu membaca Quran setelah sholat wajib? Hal anta taqra'ul kitaba kulla yaumin, apakah kamu membaca buku setiap hari? Hal anta tahfadul mufradat kulla sabah, apakah kamu menghafal kosakata setiap pagi? Hal anta tastaqiru minan naum fi sa'ati rabi'ah, apakah kamu bangun tidur pada jam 4? Hal anta tahtasilu kulla sabah, apakah kamu mandi setiap pagi? Hal anta tasma'ul ghina miraran, apakah kamu mendengar musik setiap terus menerus? Hal anta tatakallamul arabiyyata fi kulli sabah, apakah kamu berbicara bahasa Arab setiap hari? Hal anta tusyahidu tilfas fi kulli lail, apakah kamu nonton TV di setiap malam? Hal anta tal'albu lu'bada fi kulli yaumin, apakah kamu main permainan setiap hari? Hal anta tal'abu syabakata dauliyah kulli yaumin, apakah kamu bermain jaringan dauliyah setiap hari? Kemudian apakah kamu hal anta tahsilul malabisa binafsik, apakah kamu mencuci pakaian?
untuk apa? Untuk dirimu sendiri. Hal anta tanam fi jawfil laili. Apakah kamu tidur di tengah malam? Nah, saya kasih contoh ya. Umatsilu misalan hal anta tusalli jama'atan. Na'am usalli jama'atan fil masjidi li'annahu afdalu sholat lil jama'ah, karena sholat jamaah itu paling terbaik untuk jamaah. Hal anta taqra'ul Qur'an al-karim ba'da sholatil maktubah? Na'am, ana aqra'ul Qur'an al-karim ba'da sholatil maktubah li'annahu yazidu sawaban, karena akan menambah apa? Pahala. Hal anta taqra'ul kitaba kulla yamin? Na'am, aqra'ul kitaba kulla yamin li'annahu yazidu ilman jadidan, karena akan menambah apa? Ilmu baru. Hal anta tafadul mufradat kulla sobat? Na'am, afal mufradat kulla sobat li'annahu yazidu ilman minal mufradat. Jadi menambah apa? Kosakata. Paham ya teman-teman ya di sini ya. Unadikum ahi mursal tafadhol. Coba pilih soal sama jawab. 2 soal ya. 2 soal pilih dijawab. Terserah soalnya apa. Ala rohatik tahtar minal istifham. Jadi soal yang pertanyaan ini. Minal istifham. Minas soal ihtaru al-as'ilatal arabiyah wa ajibu al-as'ilata. Silakan. Untuk ahi mursal. Ahi mursal. Ayyuhal asdiqa, hal antum tastami'un? Hal tasma'un? Dengar suaranya apa enggak? Ahi mursal? Suaranya kayak nggak masuk ya. Oke, saya panggil yang lain ya. Untuk ahi fajri. Kayaknya nggak. Hadir. Oke, coba pilih 2 soal ya. Ihtar soal ini. Pilih 2 soal. Kasih 2 soal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal anta tasumu fi hadzal yaum? Na'am, asumu fi hadzal yaum. Li'annahu qad umirna bidzalik. Qad umirna bidalik. Oke, na'am. Suma? Summa hal anta taktubul mufradah fi kulli yaumin? Na'am, aktubu dzalikal mufradah li'anna ustadzi qad amara bidzalika. Oke, tilka ya. Kalau untuk mufradah bukan negara, tapi tilkal mufradah. Oh ya, mufradah. Qad Oke, amara ahsan. bidzalkal mufradah. Naam, ahsan ya ahi. Syukran. Suma? Ahi Aulia, tafadhol. Kelas Hanifan Ustaz. Oh ya, udah ya. Kemudian Ufti Nadia. Ufti Nadia Rahmah. نعم أستاذ. أولا أنا هل أنت تطبخ في المطعم؟ نعم أطبع ulang Ustaz. هل أنت تطبع في المطعم؟ نعم أنا أطبع في المطعم لأني أحب أن أكل. Oke. Itu bukan filmata, filmatbah. Jadi kalau dapur bahasanya filmata. Kalau mat'am itu restoran. Ini kalau untuk itu hal anti atau kalau untuk hal tatbau fil madha, na'am atbau fil madha di anna ni uhibbu an akula atau an atba. Oke, satu lagi. هل أنت تذهب إلى المستشفى؟ نعم أذهب إلى المستشفى لأني مريضة. Oke. Hal tadhabina ilal mustashfa? Na'am adhabu ilal mustashfa li annani atau li anni marido. Oke, ahsan ya Ukti ya. Oke, ahsan.
Summa ila ahi umam. Ahi umam. Ya Ustaz. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Hal anta tanamu fi jawfil lail? La. Anamu fi anamu la. Hal anta tanamu fi jawfil lail? La. Ana la anamu fi jawfil lail li anna la'iba al'ab. Laiba al-ab. Oh, li'anni al-ab. Saya bermain. Bermain apa ini? Main game. Oh, al-abul lu'bata. Yani al-abul lu'bata. Oke, ahsan. Al'abul. Lu'bata. Oke, kemudian untuk ahli mursal nggak kedengaran tadi ya? Ahli mursal nggak dengar suaranya. Halo. Halo, saya dengar. Ya, Oke. ahli mursal. Sebentar. Oke. Coba. Bermain apa enggak? Kalau main bola. Ya, boleh pakai soal ini juga bisa. Terserah. Pokoknya ada hal anta itu. Oke. Hal anta taqra'ul novel lailatan? Riwayah. Ar-riwayah itu novel. Hal anta takra'u ar-riwayah. Hal anta taqra'u ar-riwayah lailatan atau miraran? Naam. أقرأ الرواية في كل يوم. Kulla yaumin. Nggak perlu Kulla pakai belum yaumin. terus. كل يوم. هل أنت تأكل apa misalnya? Takulu apa? Mie Ustaz? Hah? Kalau, Mie. Makroni. Makroni. oh, Makroni. makaroni. Ya. Hal anta Nakul ta'kulu makroni. hal anta ta'kulu makaroni fi kulli yawm? La, akulu makaroni jarang ya. Ahyanan. Ahyanan. Oke. Ahsanta ya ahli. Syukran ala ijabatik ya, sama soalnya juga. Ada pertanyaan nggak teman-teman di sini? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Oke. Nah, nastamid ad-dars al-akhar. Nah, oke. Saunadik liqira'atid das ahi umam. Tafadhol, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Hal tuhibbu hal tuhibbu gimana langsung baca kayak yang ada Tapi nggak apa-apa, titik-titik dulu ya. hal tuhibbu titik-titik na'am la limaza limaza la lianna hal tuhibbu ta'alluma hal tuhibbul aghniyah hal tuhibbus sibahah hal tuhibbu qurratal qadam hal tuhibbu qurratal yad hal tuhibbun naum hal tuhibbul akla hal tuhibbut tajawula hal tuhibbur rihlah hal tuhibbut takhayula hal tuhibbu abaka wa ummaka hal tuhibbul kitabah hal tuhibbut ta'am hal tuhibbu baitaka hal tuhibbu ghurfataka hal tuhibbu sahibaka hal tuhibbu muallimaka hal tuhibbul arabiyata hal tuhibbur riyadiyati hal tuhibbul injiliziyah hal tuhibbul fulus hal tuhibbut tilfaz. Oke, naam syukran katsiran ala qiraatik ya akhi. Naam hal tuhibbu. Apakah kamu suka? Naam, iya, la, tidak. Limada mengapa? Lianna karena. Limada la kenapa tidak? Lianna karena.
At-ta'alluma, belajar. Hal tuhibbu ta'alluma, apakah kamu suka belajar? Al-aghniya, musik. As-sibaha, berenang. Kuratal qadam, sepak bola. Kuratal yad, volleyball. Anaum, tidur. Al-akla, makan. At-tajawula, jalan-jalan. Ar-rehlata, rekreasi. At-tahayyula, menghayal. Abaka wa ummak, ayah dan ibumu. Alkitab, buku. Atau makan, makanan. Baitak, rumahmu. Hurfatak, kamarmu. Sahibak, temanmu. Muallimak, gurumu. Al-arabiyah, bahasa Arab. Ar-riyadiyat, matematika. Al-injiliziyah, bahasa Inggris. Al-fulus, uang. At-tilfas, TV. Nah, contoh ya. Hal tuhibbu ta'alluma? Na'am, uhibbu at-ta'alluma. Li'annahu yazidu ilman jadidan. Hal tuhibbu al-aghniya? Na'am, uhibbu al-aghniya. Li'annahu yurawwihu nafsi. Karena menenangkan hatiku. Hal tuhibbu as-sibaha? Na'am, uhibbu sibaha. Li'annaha tasihu badani. Karena menyehatkan badanku. Oke. Hal tuhibbu kuratal qadam? Na'am, uhibbu kuratal qadam. Li'annaha tasihu jismi. Oke. Kayak gitu aja. Coba buat dua kalimat dan sama jawaban juga ya. Tadi sudah tak panggil ahli umum ya. Sekarang ahli aulia Livanur, tolong buat soal sama jawab 2 ya. Silakan. Ahli aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Hal tuhibbu ta'alluma? Boleh, Ustaz? Ya, betul, enggak apa-apa. Eh, Bisa terserah ini. hal Ini bebas. tuhibbu ta'alluma? Na'am. Ana uhibbu ta'alluma li'anna tazida ilma. Li'annahu yazidu ilman. Karena menambah ilmu. Terus satu lagi enggak apa-apa, wis pakai punya aku. Bawa. Hal tuhibbu al-arabiyata? Ini bahasa Arab, kan? Ya, betul. Bahasa Arab. Naam, ana uhibbu al-arabiyata li'anna lughatal jannah. Li'annaha lughatul jannah. Oke, Ya. ahsanta. Ajib. Ahsan, mumtaz. Syukran ya, ahli aulia. Kemudian untuk ahli Fajri Nurli. Ahli Fajri Nurli. Ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Hal tuhibbu sibaha? Na'am, uhibbu sibaha li'annahu yamna'uni anil gharqi. Oke, yang menurutnya adil harki. Nah, Kemudian hal tuhibbu sahibaka? Na'am, uhibbuhu li'annahu yansuruni inda hajati. indah hajati. Nah, ahsan. Syukran. Nah, mumtaz ya. Untuk ahli mursal, tafadhol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hal tuhibbu taqra'ul Qur'an? Taqra'ul Qur'an. Na'am, li'annahu taslimul qalbi. Betul nggak, Ustaz? Oke. Oke, Taslimul qalbi. menyelamatkan apa menenangkan dah? Oh, menenangkan apa, Ustaz? Yatma'innu qalbi. Yatma'innul qalbi. Ya, itma'anna ya tenangkan atau yurawihu qalbi bisa. Sama-sama bagus. Oke. Terus satu lagi, Wahid. Hal tuhibbu qurratal yad? Na'am, li'annahu Li'annaha apa? Menyenangkan. Apa kan suaranya agak itu. Menyenangkan, Ustaz. Oh, rawaha yurawihu bisa tetap. Innaha turawihu. Menyenangkan apa? Hati.
Yarawihul Turawih qalbi. qalbi. Oke, Sama kan? menyenangkan hati. Ya nggak apa-apa turawihu, nggak apa-apa, biar membiasakan. Oke, syukron ya, Ahi ya, Ahsan. Oke, kemudian untuk Uhti Nadia Rahma. نعم أستاذ. هل تحب السباحة؟ نعم لأن جسم صحي. Terus? هل تحبين هل تحبين معلمة؟ نعم لأنها جميلة. Li'annaha jamilah, karena dia cantik. Oke, karena guru cantik itu bisa mempengaruhi murid. Syukran ya Ufti, Ahsan. Oke, kita lanjut. Saya panggil ya. Untuk Ahi Fajri Nurli, tolong dibaca. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Hal anta bla 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 na'am ana bla bla bla. La lastu. Wa ma tash'ur ash'ur. Hmm. Talibun, ustadzun, tabibun, bifara. Bifari. Bifari, bijakarta, jamilatun, mahirun, mashghulun, ta'banun, jau'anun, sya'banun, faliqun, kuslanun. Kaslanun. Naam ya. Kaslan. Oke, syukran kasiran ala qiraatik yahi. Hal anta, apakah kamu? Naam, ya ana, saya, la, tidak, lastu, saya bukan, mama tasuru, dan apa yang kamu rasakan? Ana asuru, saya merasakan. Nah, contoh ini, hal anta talibun? Naam, ana talibun. Talib itu apa artinya? Siswa, ustad, tabibun, dokter, bifari, pare, Jakarta, jamilatun, cantik, mahirun, mahir, mashulun, sibuk, ta'banun, capek, jauhan itu lapar, syabaan itu kenyang, kolikum bingung, kaslanin itu males. Contohnya gini, hal anta talibun? La, lastu taliban, ana ustadun. Kayak gitu. Hal anta syurtiyun? La, lastu syurtiyan, ana muallimun. Oke. Terus ada Muhammad tash'uru? Ash'uru bil farhati, saya senang. Ash'uru bil husni, saya merasa sedih. Bisa ya teman-teman ya, tambahin ash'uru bil kaslani, ash'uru bi kolikin, nah, kayak gitu. Oke, saya panggil ya. Untuk awalan Ahi Mursal, tafadhol. Dua kalimat ya, sama jawabannya. Oke. هل أنت طبيب؟ نعم أنا طبيب. أو لا لست. أنا مدرس. Lastu tabiban. لست Ana. طبيبا. أنا مدرس. Oke, terus Muhammad tash'uru? وماذا تشعر؟ أشعر. Ini artinya Kamu merasakan apa? perasaan. Sya'ura yas'ur itu merasakan. ماذا تشعر؟ أشعر ب apa namanya? Bil farhati, bil itidma, bil tahayyuri. Nah, boleh. أشعر بالتحير. Oke, bil tahayyuri. Tahayyuri artinya bingung. Oke. Berasa bingung maksudnya ya. Oke, Ahsan ya Ahi Mursal ya. Syukron. Kemudian kita lanjut ke Ahi Aulia Rifanur. Nah, Ustaz. Coba. Saya teman tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kata-kata yang ada di sini, Ustaz lah. Nggak apa-apa. La baksa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal habibatuka jamilatun? Naam. Habibi jamilatun. Habibati Wa jamilatun. madza? Wa madza tash'uru? Ash'uru bitasyakurin. Bitasyakuri. Oke, as'uru bitasyakuri. Yani hal habibatuka
jamilatun. Naam, hiya jamilatun. Naam. Wa madza tasuru ashuru bistasyakuri. Ahsan. Oke, syukron ya Ahi ya. Ahi Paham, Ustaz. Mursal. Oke. Kemudian Ukti Nadia Rahmah. Na'am Ustaz. Coba di sini Hal boleh atau berkalimat bisa. Kalau di luar bagus. baik Ustaz. هل أنت تجوع؟ نعم أنا أجوع. وماذا تشعر؟ أشعر مبتون. Mabetun. Makna mabetun. Sakit perut Ustaz. Hah? Sakit perut. Oh, usiba bil mardo. Bil marodi. Bil mardo Usi- bisa. Usiba batni bil mardo. Perutku terasa sakit. Jadi kalau sakit ya ashuru bil marodi. Bil أشعر مرض. bil marodi. Nah, oke. Ahsanti ya Uhti ya. Oke, ahsan. Kemudian untuk Ahi Umam, Oke, Umam. Ahi. Bismillahirrahmanirrahim. Hal anta mahir? Ana mahirun. Wa madza tash'ur? Ash'uru ash'uru fi sa'in. Bisa it. Oh, kalau sana itu bil farhati ya. Kalau Saidun itu isim sifat. Sifat ya, beda. Jadi apa? Bil farhati atau bil fahri. Oke. Ahsan. Ahsanta ya Hia. Oke. Hal indakum soal? Ani dirasah? La. ما Astamir? في Maaf ya. Sahlun ما في jiddan. Oke. Naam. Summa sudah semua ya. Ini sekarang Uhti Nadia tafadhol ikra. Tafadholi ikra'i. نعم Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا ستفعل إذا شعرت بالساءة؟ شعرت بالحزن. لماذا شعرت بالحزن؟ سأقرأ القرآن لأنه ير- يروح قلبي. شعرت بالفرحة. شعرت بالصعم. شعرت بالقلال. شعرت بالغيرة. شعرت بالحياة. شعرت بالفخور. شعرت بالتخير. Hmm. شعرت بالتعود. شعرت بالغضب. شعرت بالارتياح. شعرت بالصداع. شعرت بكسر القلب. روح يروح menenangkan. Istaraha yastarihu istirahat. Sabara yasbiru bersabar. Tawakkala yatawakkalu pasrah. Jarraba yujarribu mencoba. Syaraka yashruku bersyukur. Ahsan. Syukran kasiran ala qiraatik ya Uti. Saya baca ukarriru maratan ukhra wa aqra wa tarjim. Mada sataf'alu ida? Apa yang akan kamu lakukan ida apabila titik-titik ida syauta jika kamu merasakan apa B. Nah, itu ada B yang bil farhati bisa mi semuanya. Saya akan syauta bil husni. Kamu akan merasakan sedih. Ida syauta bil husni. Jika saya merasakan sedih apa? Sa'akrul Quran, saya akan membaca Quran li'annahu yurawihu nafsi karena menenangkan hatiku atau hati. Sya'urta bil farhati artinya kamu sudah merasakan senang. Farhati itu senang ya. Kemudian sya'urta bisami, kamu sudah merasakan bosan. Sami itu bosan. Sekali lagi sami itu bosan. Kemudian sya'urta bil qalaqi, kamu merasakan bingung, bingung. Bingung ya. Qalaqi itu bingung. Sya'urta bil ghira, kamu merasakan jealous, cemburu. Ghira, cemburu. Sya'urta bil haya, kamu merasakan malu. Sya'urta bil fahur, kamu merasa bangga.
tafahur itu bangga ya. Sya'urta bitahwiri. Kamu merasakan bingung, kalau juga bisa. Sya'urta bitahwuhdi artinya autis. Penyakit psikologis. Sya'urta bil ghadib, kamu merasakan marah. Kemudian sya'urta bil irtiya, artinya puas. Saya merasakan puas. Sya'urta bis sudah, kamu merasakan sakit kepala. Sya'urta bi kasril qalbi, kamu merasakan patah hati. Nah, saya kasih contoh ya. Mada sataf'alu ida sya'urta bil farhati, ida sya'urta bil farhati sa'ashkurullaha ta'ala ala nikmati. Saya akan bersyukur balik atas nikmatnya. Kemudian, mada sataf'alu ida sya'urta bisa'mi, sya'urtu bisa'mi, ya, jika aku merasakan bahwasanya sa'aqra'ul Qur'an, saya akan membaca Quran li'annahu yatma'innu qalbi, karena akan membuat tenang hati. Oke, bisa teman-teman ya? Oke, insya Allah bisa. Untuk awalan li ahi Fajri Nurni. Tafadhol. Nah, Din. Maza Dua kalimat ya. sataf'alu idza Dua kalimat ahi. dua. Dua kalimat sama jawaban. Dua kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Maza sataf'alu idza sya'urta bi kasril qalbi, idza sya'urtu bi kasril qalbi sa'ashrabal kahwata. Sya'ashrabul Sa'ashrabul kahwata. Sya'ashrul kahwata. Oke. Ahsan. Terus? Kemudian maza sataf'alu idza sya'urta bil haya, idza sya'urtu bil haya ana askunu fil baiti. Saya akan tinggal di kamar. Kalau abeko aja lebih enak. Saya akan tetap di kamar aja. Sa'abeko fil baiti. Sa'abqa fil hujrati. Ya, fil hujrati. Ahsan. Oke. Terus? Udah Sya'urtu cukup ya? bil husni. Udah dua. Udah dua. Tadi udah dua ya? Udah dua. Oke, ahsan. Ya. Syukran kasiran ala qiraatik wa ijabati. Ahsan. Kemudian kita lanjut ya untuk tadi ya. Ahi mursal. Ahi mursal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. wabarakatuh. ماذا ستفعل إذا شعرت بالغضب؟ إذا شعرت إذا شعرت بالغضب سأقرأ الاستغفار أنه Oke. يطمئن القلوب قلبي. Oke, li'annahu yatma'inul qamis. Oke, sa'aqul istighfar atau sa'aqraul ad-dzikra. الذكرى. Ahsan. Terus satu lagi. ماذا ستفعل إذا شعرت بالفرحة؟ إذا شعرت بالفرحة bermain apa saya? La'iba yal abu. Laiba yal'abu. Hmm. Sa'alabu itu Ustaz. Iya, salah abu. Ya, betul. Sa'alabu kuratul qadam. Kuratal qadam. Oke. Kuratul qadam. Ahsanta ya Ihsan. Terus sekali. Ahsanta ya Ahya, Sohia. Oke, ahsanta. Summa ila tadi Ahi Fajri Nuri belum ya? Ahi Fajri, tafadhol. Udah Oh, Fajri udah. Tadi yang pertama. Ahi Aulia udah ya? Ahi Aulia? Ustaz, belum Ustaz. Oke, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Madza sataf'alu idza sya'arta bisuda'i? Idza sya'urtu bisuda'i sa'ashraba dawa'i. Sa'ashrabu dawa'a. Ya, sa'asrabu dawa'a. Oke. Satu lagi, wahid lagi. Madza sataf'alu idza sya'urta bi farhati? Idza sya'urtu bi farhati sa'ashkuru ila Allah.
Ahsan sya'ashkuru ilallahi ta'ala. Ahsan. Syukron. Bagus sekali. Kemudian ahi Umam. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Maza maza Maz. tataf'alu iza sya'urta bil farhati iza sya'urtu bil farhati sa'a kuratul yadi Sa'al Abu Quratal. Jadi terus satu lagi wahid lagi. satu lagi maza tash'uru uh, oh Mada maza sataf'alu iza apa iza sya'uru bil haya sya'ur iza sya'urtu bil haya saat kesalahan apa saat berbuat kesalahan khoto. kota Syaurtu bil khoto'i. sa'urtu bil kotai sa'urtu bil kotai Sa'astaghfiru. Oh, saya akan minta ampun kepada Allah. Oh, aslinya gini. Pada sataf aluk ida adnabta, jika kamu berbuat dosa, ida syaurtu bidambi, sa'astaghfiru. Oh, kayak gitu. Adnaba ini itu berbuat dosa, dan dunub itu dosa. Oke, nggak apa-apa. Bagus untuk ahli umum ya. Ahsan. Oke, lanjut ya ke pelajaran berikutnya ya. Ini gampang. Oke, kita panggil. Ini agak panjang ya. Saya panggil ahli. Kalau ahli mursal itu ya, belum ya. Cuma suaranya jelas ya kalau dibaca ya. Ahli mursal, coba dengan tes. Wahai Tes, istri tes. salasa. Oke, bagus. Tes. Coba ahli mursal dibaca ya. Oke. ماذا تشعر وماذا ستفعل إذا bla 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 apa أشعر ب bla 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 وأزيد أن bla 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 Uridu itu. sorry وأريد أن titik jelas ya. Dibesarkan pakai Zoom. Pakai tangan bisa atau pakai laptop kalau pakai mouse. خانتك حبيبتك سأصرب Tasbiru. سأصبر وأحاول أن أطلب الحبيبة الجديدة والصالحة Oke. أضابك مدرسك أمرك والدك بشيء خطير طلبك صاحبك الاشتباك Al-istibak. Nah. كنت مريضا طول الوقت احتقرك من حولك اخترك أصدقاؤك Karo'isil fasli. كرئيس الفصل عبرتك صاحباتك الحب كان صاحبك مريضا فخآتا لا تستطيع أن تعمل
أن تعملوا وظيفة من المدرس. Oke. جاءك الممثل مسموه فجأة رجل منك صاحبك الأقرب كان تشاجر بين شخصين أمامك بعبع أمامك فجأة. Fajatan. Oke. Bawahnya lagi. Sudah. Bawah. Aduh, sodematun. Sadmatun sa'ada yas'ada yusa'idan syawara yushawiru wadhifatun. Oke, ahsanta. Syukran kasiran ya ahi ala qiraatik. Ya saya jelasin ya. Wadihulakum mada tas'uru wa mada satamalu ida. Apa yang kamu rasakan dan apa yang akan kamu lakukan ida apabila titik-titik. As'uru titik-titik. Jadi bil farhati kayak tadi semua ya. Sebelumnya waridu an. Nah, saya ingin titik-titik. Contohnya gini. Mada tas'uru wa mada sataf'alu ida honatka habibatuk. Jika cewekmu itu mengkhianati kamu. Saat biru, saya akan bersama wa uhawilu dan saya berusaha apa? An atlubal habibata mencari cewek baru yang soleha. Oke. Kemudian mada tas'uru wa mada sataf'alu ida. Apa yang kamu rasakan wa mada sataf'alu dan kamu akan lakukan ida. Odobaka mutariskan. Saat apa? Gurumu marah padamu. Gurumu marah padamu. Oke. Amaroka waliduka bisyai'in hotir. Orang tuamu memberitahumu sesuatu yang bahaya. Tolabaka sohibuka istibak. Temanmu memintamu apa? Bentrokan, tawuran, ya. Kunta maridon tulal waktu. Kamu sakit sepanjang waktu. Istakoroka man haulak. Orang yang meremehkan sekitarmu. Jadi seseorang meremehkanmu gitu loh. Ihtaroka asdiqauka karoi silfasli. Teman-temanmu memilihmu menjadi seorang ketua kelas. Abaratka sahibatukal hub. Sahabatmu menyatakan cinta kepadamu. Oke. Karena sahibuka maridon faja'atan. Temanmu sakit tiba-tiba. La tastati'u antah malal wadifata minal mudaris. Kamu tidak bisa mengerjakan tugas dari guru. Wadifah itu tugas dari guru, ya. Ja'akal mumassilul mabuhub faja'atan. Artis yang tercinta, terkenal itu datang kepadamu tiba-tiba. Rohala minka sahibukal akrob. Sahabatmu dekat pergi jauh, ya. Karena tasyajuru baina syahsaini amamak. Pertengkaran di antara dua orang di depanmu. Doharo bu'un amamaka faja'atan. Burung hantu muncul tiba-tiba di hadapanmu. Sodematun kaget. Sa'ada yusa'idu membantu. Syawaru yusawiru bermusyawarah. Wadifatun tugas. Ya. Saya kasih contoh. Mada tas'uru wa mada tas'ata'malu ida hodobaka mudarrisuk. Ya. As'uru bil husni, saya merasa sedih. Terus saya meminta maaf apa? Sa'astaghfi anka, saya akan meminta maaf padanya. Sa'astaghfi an mudarris, saya akan meminta maaf pada guru. Terus mada tas'uru wa mada sata'malu ida amaroka waliduka bisyai'in hotir. Jawabannya apa? As'uru bil husni. Nah, saya akan bersedih. Kemudian saya apa lakukan? Sa'an sohukuma. Saya akan menasihati mereka berdua.
Wahwa syai'un khotin. Yang mana itu ya. Nah, kayak gitu contohnya ya. Oke, saya panggil satu persatu. Untuk Ahi Fajri Nurli, silahkan pilih soal itu. Terserah, bebas. Ala rohatikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mada tash'uru wa mada sata'malu idza rahala minka sahibuka al-qrar. Ash'uru bil hasni wa uridu an tadiru ruju'uhu. Oke. Satu. Wahid, Isnan, sekali lagi. Mada tash'uru wa maza sata'malu idza dhahara bu'un amamaka fuja'atan. Ash'uru bi sadmah wa uridu an armiyahu. Oh, uridu an armi. Melempar batu ya. Al-hajar ya. Melempar batu. An armi hajara. Oke, Ahsan. Syukron, kasiron ya Ahi ya. Ahsan. Kemudian untuk Ahi Aulia Rifanur. Ahi Aulia. Tagot juga harimau. Oh, udah ya. Belum ya? Ahi Aulia. Hmm? Ahi Aulia. So, okay. Oh, lagi ngobrol. Ahi Aulia. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Untuk Uhti Nadia Rahmah. نعم أستاذ. Ya, tafadol. Tafadoli. ماذا تشعر كان صاحبتك مريضا فجأة أريد أن أساعد وأحمل إلى المستشفى. Uridu an azurahu wa sa'at habu ma'ahu ilal mustashfa. Ahsan. Satu lagi. ماذا تشعر كنت مريضا طول الوقت أشعر أستعد. Asuru asta itu. Maksudnya? sedih. Oh, bil husni. Asuru bil husni. Terus? Wa uridu ahmilu ilal mustashfa. Oh, membawanya ke rumah sakit. Adhab Ya. ya. Adhab ma'ahu ilal mustashfa. Oke, nggak apa-apa. Syukron. Ya Uhti, ahsan. Kemudian kita lanjut ke Ahi Umam. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Maza tash'uru wa maza satamalu iza dara bu'bu'u amamaka faj'atan ash'uru bi ash'uru bi amamaka faj'atan amamaki gimana ya? Cara jawabnya saya udah lupa. Asuru bil farati. Aku senang dengan apa? Dengan senang sa'amilu atau sa'ahudu bu'an. Saya akan ambil bu'an atau sa'akebidu alal bu'i. Saya akan menangkap apa? Menangkap buruhan tuh. Sa'akebidu alal bu'i. Kurang satu lagi. Ya. Satu lagi maza tash'uru wa maza satamalu iza kana sahibuka maridan faj'atan ash'uru bi
sahibi maridan faj'atan wa uridu an a'tini bihi. Apa? Memberi sesuatu tak? Ati ini apa? Ati syai'an. Atohu syai'an. Saya ingin memberikan sesuatu. Oke. Sesuatu. Ahsan. Atau utihi bisa utihi syai'an. Oke. Kemudian untuk ahi tadi yang belum ahi aulia. Ahi aulia. Naam, Ustaz. Coba tadi belum itu. Antum terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Madza tash'uru wa madza taf'al wa madza sataf'alu idza kunta idza kunta farihan Oke. tulal waqti ash'uru bi farhi wa uridu sa'ashkuru. Oke, nah. Udah Yakfi. Sekarang syukron. Satu aja cukup. Yakfi untuk hari ini. Sekarang syukron ya. Sekarang tanya jawab. Tanya jawab. Oke, apa yang kalian permasalahkan sekarang di sini? Kayaknya aku lihat dari antum semua belum terbiasa ngomong bahasa Arab ya. Ya, Ustaz. Yang menjadi kendala bahasa Arab ini apa? Percakapan kebanyakan ya. Secara teori insya Allah sebagai ustadzah atau guru paham semua ya. Tapi kalau secara ngomong belum biasa ya. Nah, untuk mengatasi masalah itu biasanya kita harus ngomong sama temennya. Pertama, jangan pikirkan grammar dulu. Salah itu nanti. Ngomong dulu keluar-keluar kosakatanya banyak dari pikiran kita, apa yang kita sudah baca. Soalnya kalau kita masih mikir ke grammar dulu atau nahu sama kawaidnya itu nggak bakal bisa. Ya. Untuk teman-teman, untuk ayuan ehwa walahwat, dicoba ngobrol sama teman-teman sekitarnya nggak apa-apa. Ya. Paham? Ya. Oke. Nah, sekarang boleh tanya-tanya apapun boleh. Bebas. Free. ماذا تشعر هذا اليوم أستاذ؟ ماذا تشعر هذا اليوم؟ Ana ashuru bil farhati li'annani u'allimu al-lughatal arabiyya ma'akum. Innal lughatal arabiyya ahammul lughat fil alam. Wa lughatul jannah wal islam. Kullu insanin yadrusunaha min kulli makan. Jadi kalau dengan bahasa Arab, aku senang mengajarkan kepada antum semua bahasa Arab, dipakai semua orang, apalagi digunakan bahasa Quran dan bahasa surga. Oke. Terus apa lagi? Coba lah. Ustaz tanya ya. Tamam. Ayo. Tamam, Anda tanya apa Ustaz Imam? Oke, minta tamam semua ini ya. Oke, enggak apa-apa udah. Berarti ingin itu ya. Oke, istirahat dulu sama buburit ya. Oke, seperti biasa ya. Puasa-puasa ya. Energinya terkuras banyak ini. Udah itu Mas Surya. Oke, enggak apa-apa. Saya tutup ya. Ya, Iya, Oke. boleh. Oke, syukran kasiran ala ihtimamikum wa hudurikum. Fal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, afwan. Istarihu, istirahat semua ya. Iya.